안녕하세요. जय मसीह 할렐루야. हालेलुया 할렐루야는 세계 공통어죠. यो हालेलुया यो शब्द चाहिँ संसारभरि एउटै हो 천국에서도 우리가 부를 단어가 할렐루야라고 하는 단어일 것입니다. मानौ स्वर्गमा पनि हामीले प्रयोग गर्ने शब्द चाहिँ हालेलुया यो चाहिँ छ होला 오늘 처음으로 모임을 방문해서 참 만찬 예배와 또 청년들의 찬양과 우리 주일 학생들의 찬양을 통해서 참 많은 감동을 받았습니다. आज म तपाईहरुको मण्डली यसरी पहिलो पटक यसरी आएर सँगै आराधना त्यसपछि हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरुको गीत अनि बाल समितिको बच्चाहरुको पनि गीत यसरी सुन्ने अवसर पाएँ 오늘 말씀을 고린도후서 5장 14절에서 17절 말씀을 먼저 찾아보도록 하겠습니다. आजको वचन चाहिँ पहिला दोस्रो कोरिन्थी 5 को 14 देखि 17 पद चाहिँ म हेर्न चाहन्छु म यसलाई पढ्छु दोस्रो कोरिन्थी 5 को 14 देखि 17 ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ किनभने हामीलाई यो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नुभएको हुनाले सबै मरे उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नो निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ हामीले ख्रीष्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैनौँ यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुरानो बितिगएको छ हेर नयाँ आएको छ 여러분들은 왜 주님을 위해서 일하고 계십니까? तपाईहरु किन प्रभुको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ 왜 봉사를 하십니까? तपाईहरु किन प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ 왜 복음을 전합니까? किन तपाईहरु सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ 왜 예배를 드리고 찬양을 드립니까? किन तपाईहरु आराधना गर्दै किन भजन गाउनुहुन्छ 그 동기가 뭐죠? त्यो के कारणले केको लागि 하나님 말씀의 명령이기 때문입니까? के परमेश्वरको वचनको आज्ञाको कारणले हो कि 권면이기 때문입니까? कुनै गर्नु भनेको कारणले हो कि 의무나 도리이기 때문입니까? कुनै गर्नै पर्छ भनेर हो कि 남의 눈치를 보기 때문입니까? मानौ अर्कोले फेरि गर्दैन के भन्न लाग्यो भने अरूको आँखा हेरेर हो कि 수입이 생겨서 그렇습니까? गर्न मन चाहेर हो कि 자, 우리가 주님을 위해서 섬기는 삶을 살 때 그 동기가 뭔가를 주님은 귀중하게 보십니다. हामीले प्रभुको यसरी सेवा गर्दाखेरि हामी कस्तो मनले यो प्रभुको सेवा गर्दैछौँ त्यो मन प्रभु चाहनुहुन्छ 똑같은 일을 할지라도 주님께 영광을 돌리고 주님을 기쁘시게 해드리는 그러한 일이 있는가 하면 मानौ हामीले उस्तै काम गरे पनि प्रभुको महिमा प्रशंसाको लागि गर्छौँ भने 오히려 주님을 기쁘게 해드리지 못하는 그러한 일이 있을 수 있습니다. मानौ कहिलेकाहीँ प्रभुको महिमाको लागि गरे पनि प्रभुको महिमा नहुने काम पनि हुन सक्छ 자, 구원받은 성도들은 어떤 삶을 살아야 주님이 기뻐하시겠습니까? मानौ उद्धार पाएको विश्वासहरू कस्तो जीवन जिउँछ भने प्रभु खुसी हुनुहुन्छ होला 여러분의 삶의 목표는 무엇입니까? तपाईहरुको जीवनको उद्देश्य के हो 주님은 어떤 삶을 살기를 여러분에게 원하실까요? तपाईहरु कस्तो जीवन चाहेको प्रभु चाहनुहुन्छ 하나님의 뜻은 무엇일까요? परमेश्वरको इच्छा के हो 이런 부분에서 우리가 신중하게 생각해 볼 필요가 있습니다. यो सम्बन्धमा हामीले एकदमै गहन अध्ययन गर्नुपर्छ 방금 읽은 고린도서 5장 14절부터 17절 말씀에는 हामीले भर्खरै पढेको दोस्रो कोरिन्थी 5 को 14 देखि 17 पदमा 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시는도다라고 말씀하십니다. ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ यसो लेखिएको छ 여러분 이 말씀을 마음속 깊이 묵상해 보신 적이 있습니까? के तपाईहरुले यो पदलाई गहन अध्ययन गर्नु भएको छ कि 여러분의 모든 하나님을 위한 일들의 그 동기가 바로 그리스도의 사랑 때문이라고 생각해 본 적이 있습니까? के तपाईहरुले प्रभुको लागि गर्ने सबै काम ख्रीष्टको प्रेमले हो कि भन्ने विचार गर्नु भएको छ कि 이것은 매우 중요한 말이라고 생각이 됩니다. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो 여러분 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지를 아십니까? परमेश्वरको प्रेम कस्तो प्रेम हो 여기 고린도후서 5장 14절 17절 말씀 가운데 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라라고 말씀하셨습니다. अघि हामीले पढेको 14 17 बीचमा यो 15 पदमा हामी हेर्छौँ भने उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नो निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो 그리고 모든 사람을 대신해 죽으시면 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위해서 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라라고 말씀하십니다. मानौ प्रभु हामी प्रत्येकको लागि हामी हरेकको लागि मर्नुभयो भने अब हामी बाँच्नेहरू पनि आफ्नो निम्ति होइन प्रभुको निम्ति बाँच्नुपर्छ 그리고 17절에서는
우리가 새로운 피조물이다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라고 말씀하십니다. त्यसै 17 पदमा हामी हेर्छौँ भने यसकारण कोही कृष्ण छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ र नयाँ आएको छ। 자, 우리가 이 말씀에서 그리스도의 사랑이 왜 우리를 강건하시는지를 알 수가 있습니다. यो वचनद्वारा ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई किन बाध्य गराउँछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। 그것을 알기 위해서는 그리스도의 사랑이 뭔가를 알아야 되겠죠. यसको लागि पहिला हामी ख्रीष्टको प्रेम के हो हामी यो थाहा 그 पाउनुपर्छ। 그리스도의 사랑이 나에게 어떤 영향을 주고 있는가를 알아야 되겠죠. त्यो ख्रीष्टको प्रेमले मेरो जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्दैछ कि यो थाहा पाउनुपर्छ। 자, 강건하시는도다. 강건이라는 단어는 यो बाध्य गराउँछ यो शब्द 원어상으로 슈네코라고 하는 단어입니다. यसको ठिक अर्थ चाहिँ 결합하다, 포위하다, 압박하다, 지배하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. यो सोइनेगो, यसको हिब्रू शब्द चाहिँ सोइनेगो, यो चाहिँ यसले बाध्य गराउँछ, गर्नुपर्छ, यो सम्बन्धमा हो। 이 단어의 뜻은 단순히 명령이나 권면하고 다릅니다. यो सामान्य आज्ञा र कुनै अर्थीभन्दा यो अर्थ दिनुभन्दा फरक हो। यो 이것은 우리가 빠져나갈 수 없을 정도로 우리를 포위하는 단어입니다. यो चाहिँ हामी यसबाट बाहिर जान नसक्ने, हामीलाई एकदमै भित्र ल्याउने शब्द हो। 하나님이 어떤 사랑을 우리에게 베푸사 우리로 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는가를 안다면 यदि परमेश्वरले कस्तो प्रेम गरेर हामीलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भयो यो कुरा हामी थाहा पाउँछौँ भने 우리는 이 사랑에 빠져들 수가 있습니다. हामी यो प्रेममा हामी पनि फस्न 이 सक्छौँ। 사랑이 우리를 포위해 버릴 수 있습니다. त्यसपछि यो प्रेमले हामीलाई बाँध्न सक्छ। 그럴 때 우리는 주님을 위해서 일할 수 있어요. त्यसपछि हामी प्रभुको लागि हामी काम गर्न सक्छौँ। 주님을 위해서 섬길 수 있고 봉사할 수 있고 복음을 전할 수 있는 त्यसपछि 것입니다. प्रभुको सेवा गर्ने, काम गर्ने सुसमाचार हामी सुनाउन सक्छौँ। 이것이 새로운 피조물이 된 그리스도인의 새로운 삶입니다. यो चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको विश्वासीको जीवन यो हो। 이렇게 하기 위해서는 하나님의 마음을 알아야 됩니다. यसको लागि हामी परमेश्वरको मन हामी थाहा 예수 पाउनुपर्छ। 그리스도의 마음을 가져야 합니다. प्रभु येशूको मन हामीमा हुनुपर्छ। 그리스도의 사랑은 무엇입니까? त्यसो ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ के हो? 그것은 그리스도의 마음입니다. त्यो ख्रीष्टको प्रेम मन हो, मन। 여러분 예수 그리스도를 믿는다고 하면서 हामी प्रभु येशूलाई विश्वास 예수 गर्छौँ 그리스도의 भनेर 마음을 알지 못하면 मानव प्रभुको मन हामी थाहा 그 छैन भने, 마음을 갖지 못하면 मानव त्यो मन हामीमा छैन भने 아무 소용이 없습니다. कुनै अर्थ छैन। 빌립보스 2장 5절 말씀을 보겠습니다. हामी फिलिपी 2को 5 पद हेर्नेछौँ। फिलिपी 2को 5 읽어주시죠. 5절에서 8절까지입니다. फिलिपी 2को 5देखि 8 पदसम्म म पढ्नेछु। फिलिपी 2को 5देखि 8। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट यसमा पनि थियो, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्ताइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। 이 말씀에는 너희 안에 이 마음을 품으라 하고 그리스도 예수의 마음이라고 말씀하십니다. यहाँ हामी यो वचन हामी हेर्छौँ भने तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट यसमा पनि थियो। 그리스도의 마음이라고 말씀하시고 그것에 대한 설명을 6절부터 8절까지 하십니다. यहाँ ख्रीष्टको मन भने यसरी यसको व्याख्या चाहिँ 6देखि 8 पदसम्म गरिएको छ। 이 6절부터 8절까지의 말씀은 그리스도의 마음을 표현하시는 것입니다. यो 6देखि 8 पदको यो वचन चाहिँ ख्रीष्टको मनको व्याख्या गरिएको। 이 말씀을 한마디로 다른 말로 표현하면 यो वचनलाई अर्को शब्द हामी भन्छौँ भने 그리스도의 사랑입니다. यो ख्रीष्टको प्रेम हो। 그리스도께서 어떤 사랑을 베푸셨습니까? कृष्णले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो? 그분은 근본 하나님의 본체셨어요. उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 그러나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 यसपछि 아니하셨어요. परमेश्वर बराबर हुनुहुन्थ्यो। 오히려 자기를 비워 종의 형체로 이 세상에 오셨어요. तर उहाँ आफूलाई रित्ताइकन कमराको रूप धारण गरेर संसारमा आउनुभयो। 우리와 같은 천한 사람의 모양으로 나타나셨어요. हामी जस्तै सामान्य मानिसको रूपमा उहाँ जिउनुभयो। 그리고 자기를 낮추사 사람의 모습으로 낮춰주셨어요. आफू एकदमै होचिएर मानिस जस्तै होचिनु भयो। 그것이 죽기까지 복종하셨다고 표현합니다. त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने उहाँ मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। 그것이 십자가의 죽으심이라고 यो 말씀합니다. चाहिँ प्रभु क्रुसमा टाँगिनु भएको यो कुरा बताइएको। 이것이 그리스도의 사랑입니다. यो चाहिँ ख्रीष्टको प्रेम हो। 이것이 그리스도의 마음이에요. यो ख्रीष्टको मन हो। 이 그리스도의 마음을 여러분들이 믿고 받아들이지 않았습니까? मानौ यो ख्रीष्टको मनलाई तपाईँहरू विश्वास गर्नुभयो, ख्रीष्टको प्रेमलाई तपाईँहरू विश्वास गर्नुभयो नि? 아직도 예수님을 영접하지 못하신 분이 계신다면 मानौ अहिलेसम्म तपाईँ प्रभुलाई विश्वास नगरेर जानु हुनुहुन्छ भने 여러분 이 그리스도의 마음을 받아들이시기 바랍니다. तपाईँहरू ख्रीष्टको मन तपाईँहरू पहिला थाहा पाउनुपर्छ। 그리스도는 하나님이셨어요. उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 천지 주제이십니다. यो सबै सृष्टिको मालिक उहाँ हो। 세상 만물을 지으신 창조자이셔요. यो सबै सृष्टिकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ। 우리
인간을 지으신 창조자이십니다. हामी मानिस बनाउनु हुने सृष्टिकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ। 그런데 그분이 어떻게 오셨어요? तर त्यस्तो व्यक्ति कसरी आउनुभयो? 우리보다 못한 더 처참한 모습으로 हामीभन्दा अझ 십자가에서 कमजोर भएर 죽으셨어요. आएर क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो। 이분을 여러분들이 믿으시길 바랍니다. उहाँलाई तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्। 이분을 여러분이 주인으로 모시길 바랍니다. उहाँलाई तपाईँहरू मालिकको रूपमा ग्रहण 이 गर्नुहोस्। 그리스도의 사랑을 여러분들이 받아들이시길 바랍니다. त्यो क्रिस्टको प्रेमलाई तपाईँहरू ग्रहण गर्नुहोस्। 왜 십자가에 죽으셨습니까? प्रभु किन क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो? 여러분을 구원하시기 위해서 तपाईँहरूलाई 죽으셨어요. उद्धार गर्नको लागि 왜 피를 흘리셨습니까? किन उहाँले रगत बगाउनु भयो? 여러분의 죄값을 다 갚으시기 위해서 피를 तपाईँहरूको पापको 흘리셨어요. ज्याला तिर्नको लागि प्रभुले रगत बगाउनु भयो। 왜 죽으셨습니까? किन प्रभु मर्नुभयो? 여러분이 죽어야 하는데 주님이 대신 죽으셨습니다. तपाईँहरू मर्नु पर्छ, तपाईँहरूको साटो प्रभु मर्नुभयो। 왜 부활하셨어요? किन प्रभु बाउरी उठ्नुभयो? 우리에게 새로운 부활의 생명을 주시기 위해서 부활하셨어요. हामीलाई पुनरुत्थानको नयाँ जीवन दिनको लागि प्रभु पुनरुत्थान हुनुभयो। 왜 하늘로 승천하셨습니까? त्यसपछि उहाँ कसरी किन स्वर्ग जानुभयो? 우리에게 새로운 성령님을 보내주시기 위해서 आफू स्वर्ग 승천하셨어요. गएर हामीलाई नयाँ पवित्र आत्मा दिनको लागि उहाँ स्वर्ग आउनु हुनुभयो। 지금 이 시간에 주님은 우리와 함께 하십니다. अहिले यो समय पनि प्रभु हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ। 성령님으로 함께 하셔요. अहिले पवित्र आत्मासँग सँगै हुनुहुन्छ। 지금 여러분 마음속에 주님이 계셔요. अहिले तपाईँहरू भित्रमा प्रभु हुनुहुन्छ। 그게 누구십니까? उहाँ को हुनुहुन्छ? 성령님이십니다. उहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। 이제 주님께서 다시 오시겠다고 약속하셔요. त्यसपछि प्रभु फेरि म आउनेछु भने प्रतिज्ञा 왜 गर्नुभयो। 다시 오신다고 하십니까? प्रभु किन आउँछु भन्नुभयो? 우리를 데리러 천국에 가시기 위해서, हामीलाई लिएर स्वर्ग जानको लागि प्रभु फेरि आउनुहुनेछ। 우리를 위해서 예비한 천국의 처소를 다 지으시며 हामी प्रत्येकको लागि स्वर्गमा हाम्रो घर तयार भएपछि 이제 우리를 데리고 그 천국 아름다운 예루살렘 성으로 데려가시기 위해서 오십니다. त्यसपछि हामीलाई त्यो सुन्दर स्वर्ग यरुशलेम लैजानको लागि प्रभु आउनुहुनेछ। 이 예수님을 여러분들이 기다리시기 바랍니다. त्यो प्रभुलाई तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोस्। 이 예수님은 바로 사랑의 예수님이십니다. त्यो प्रभु चाहिँ उहाँ प्रेमिलो प्रभु हुनुहुन्छ। 그래서 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다라고 त्यसैले 말씀하십니다. क्रिस्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ। 이 사랑을 받은 사람이 यो प्रेम थाहा पाएको यो मानिस 가만히 있을 수 있겠습니까? 가만히 उचुप लागेर बस्न सक्दैन। उचुप लागेर बस्न सक्दैन। 이 놀라운 사랑을 받았는데 त्यो अचम्मको प्रेम पाएपछि 여러분 그냥 그대로 주저앉아 있을 것입니까? यो त्यसै चुप लागेर कुर्सीमा बस्न सक्छ? 주님을 위해서 일어서야 되지 ऊ 않겠습니까? चाहिँ प्रभुको लागि उठ्छ नि। 그래서 고린도후서 5장 15절에 그가 모든 사람을 대신하여 죽으시면 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 하고 말씀하십니다. त्यसैले दोस्रो कोरिन्थी 5को 15 पदमा उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो। 이제 우리가 누구를 위해 살아야 된다고요? अब हामी कसको लागि जिउनुपर्छ? 우리를 위해서 죽었다가 살아나신 분을 위해서 살아가야 된다는 अब 것입니다. हाम्रो लागि मर्ने र फेरि बौरी उठ्नुभएको उहाँको लागि हामी जिउनुपर्छ। 예수님을 위해서 살아가야 된다는 हामी 것입니다. प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि जिउनुपर्छ। 여러분 자식을 위해서 사는 게 아니에요 이제는. तपाईँहरू अब आफ्नो छोराछोरीलाई जिउने 여러분 होइन। 부모를 위해서 사는 것이 तपाईँ 아닙니다. आफ्नो बुवाआमाको लागि जिउने होइन। 이제는 우리의 주님 예수님을 위해서 살아가야 अब 돼요. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि हामी जिउनुपर्छ। 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 हामी खान्छौँ पिउँछौँ जे गरे तापनि 바로 주님을 위해서 주님께 영광을 돌리기 위해서 사는 것입니다. अब हामी प्रभुको लागि प्रभुको महिमाको लागि हामी जिउनुपर्छ। 자, 이것이 바로 우리를 강권하시는 그리스도의 사랑입니다. यो नै हामीलाई बाध्य गराउने क्रिस्टको प्रेमी हो। 그리고 고린도서 5장 18절에 이렇게 말씀하십니다. हामी यो दोस्रो कोरिन्थी 5को 18 पदमा यसरी लेखिएको छ। 모든 것이 하나님께로 났으며 यो सब परमेश्वरबाट आएको 그가 그리스도로 말미암아 우리를 जसले हामीलाई क्रिस्टद्वारा आफैसँग 자기와 화목하게 하시고 मिलापमा ल्याउनु भयो 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니. र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। 자, 이제 우리를 대신해서 죽었다가 다시 살아나신 예수님을 위해서 살게 하려 하셨다고 하시고 나서 मानौ हाम्रो लागि मरेर फेरि बौरी उठ्नु भएको प्रभुको लागि 그 다음에 주신 직분이 있어요. त्यसपछि तपाईले हामीलाई दिएको सेवाकाई छ। 무엇을 하라고요? के गर? 화목해 하는 직분을 주셨어요. यो मिलापको सेवाकाई 이것이 대단히 중요한 직분이에요. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सेवाकाई हो। 이 직분은 앞선 일꾼들만 가진 직분이 아니에요. यो सेवा चाहिँ मण्डलीमा अगाडि काम गर्नेको लागि मात्रै होइन।
모든 성도들에게 주시는 직분이에요. यो सबै सन्तहरूलाई दिएको सेवा हो यो। 여러분 구원 받으셨다면 다 이 직분을 받으신 분들이에요. मानव तपाईँहरू उद्धार पाउनुभयो नि तपाईँहरू सबैले यो सेवा पाउनुभएको छ। 누구와 누구를 화목케 하는 직분입니까? यो कसको बिचमा मिलाप गराउने यो सेवा? 아직도 예수님을 믿지 않는 여러분의 가족들과 하나님을 화목케 하는 직분입니다. यो चाहिँ परमेश्वर अहिलेसम्म तपाईँहरू उद्धार पाउने परिवारसँग यसरी मिलाप गराउने सेवाकाई। 아직 믿지 않는 여러분의 친구들과 하나님을 화목케 해야 됩니다. अहिलेसम्म तपाईँहरूको विश्वास नगर्ने साथीहरूलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउने सेवाकाई। 그것을 빌립보서 1장 27절에 이렇게 말씀하십니다. यो चाहिँ फिलिपी 1:27मा यसरी लेखिएको छ। फिलिपी 1:27मा 빌립보서 1장 27절 फिलिपी 1:27 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. केवल तिमीहरूको जीवनको चाल क्रिस्टको सुसमाचारको योग्य होस्। 이는 내가 너에게 가보나 떠나 있으나 म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौँ, 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 चाहे अनुपस्थितिमा रहौँ, म तिमीहरूको बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि 복음의 신앙을 위해 협력하라. तिमीहरू एउटै मनमा दृढ भई खडा भएका छौ 이것이 우리의 직분입니다. र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मेरो परिश्रम गर। यो चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको सेवा हो। यो 우리 다 같이 한번 크게 따라해 보겠습니다. हामी सबैसँगै एकपटक भन्नेछौँ। 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. हामी सबैसँगै पढ्नेछौँ। यो चाहिँ फिलिपी 1:27को अन्तिम भाग एउटै मनका भई भन्ने छ नि त्यो बाइबलमा, होइन? त्यो एउटै मनका भई त्यहाँदेखि अन्तिमसम्म हामी सबैसँगै पढ्नेछौँ। सुरु एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ। 자, 우리의 해야 할 일이 뭔가를 여기서 제시해 주고 있습니다. हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुरा यहाँ प्रकाश दिएको छ। 앞에 오직이라는 단어가 들어가 있습니다. यहाँ चाहिँ अगाडि हेर्छ भने एउटै, 오직은 다른 모든 것보다 우선, यो एउटै भनेको अरू कामहरूभन्दा विशेष प्राथमिकता दिएको। 우선적으로 중요한 것, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 먼저 해야 될 일, हामीले पहिला गर्नुपर्ने काम, 우리의 주된 일, हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम, 그것은 복음을 전하는 일입니다. त्यो चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाउने काम हो। 이 복음을 전하기에 합당한 생활을 하라는 것입니다. हामीले सुसमाचार सुनाइएको ठिक किसिमको जीवन बिताऊ भन्न खोजेको। 사도 바울도 이 복음 전하기에 합당한 생활하는 것이 목표였어요. यो पावल प्रेरित पनि कसरी सुसमाचार सुनाउनुको जीवनको मुख्य उद्देश्य यो थियो। 삶의 목적이었어요. उनको जीवनको उद्देश्य यो थियो। 복음 전하라는 말씀을 우리가 많이 듣습니다. यो सुसमाचार सुनाऊ भन्ने वचन हामी धेरै सुन्छौँ। 그러나 우리가 복음에 합당한 생활을 하고 있는 사람은 많지 않습니다. तर त्यो अनुसारको ठिक किसिमको जीवन जिउने मान्छे चाहिँ धेरै छैन। 우리 생활을 돌아봐야 돼요. त्यसैले हाम्रो जीवनलाई फर्केर हेरौँ। 내가 무엇을 위해 살아가는지, अहिले म के को लागि जिउँदैछु, 무엇을 위해서 일하는지, अहिले म के को लागि काम गर्दैछु, 무엇을 위해서 봉사하는지, म के को सेवा गर्दैछु, 모든 것이 복음을 위해서 해야 됩니다. यो सबै हामी सुसमाचारको लागि गर्नुपर्छ। 그 일을 위해서 주님께서 이 낮고 천한 이 땅에 오셨어요. त्यसको लागि प्रभु यो संसारमा आउनुभयो। 주님이 그 일을 위해서 죽으셨어요. प्रभु त्यो कामको लागि क्रुस नागेर मर्नुभयो। 생명을 우리를 위해서 내어주신 त्यसरी 것입니다. आफ्नो प्राण हाम्रो लागि दिनुभयो। 바로 이것을 사도 바울은 깨달았어요. यो चाहिँ पावल प्रेरित यो कुरा थाहा पाए। 그래서 사도 바울도 이것이 복음의 목표였어요. त्यसरी पावल प्रेरितको जीवनको उद्देश्य पनि यो थियो। 그리고 그는 이 복음을 위해서 그의 생명을 조금도 아끼지 않았다고 했어요. त्यसरी पावल चाहिँ आफ्नो यो सेवाको लागि आफ्नो प्राण केही पनि बाँकी राखेन। 바로 이런 우리의 생명까지 아끼지 않는 이 복음을 위한 삶이 필요합니다. त्यसरी हामी पनि हाम्रो प्राण दिने समयसम्म त्यस्तो सुसमाचार हामीमा चाहिन्छ। 하나님의 마음은 바로 여기에 있습니다. हाम्रो परमेश्वरको मन यहाँ छ। 하나님의 마음은 어린 양에게 있습니다. हाम्रो परमेश्वरको मन भेडाको थुमामा छ। 마태복음 18장 12절에서 13절 말씀 사이에 हामी मत्ती 18को 찾지 않아도 돼요. 만약 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 यो मत्ती 18को 12-13 पद हेर्नुहुन्छ भने कुनै मान्छेको 100जना भेडा थियो। 그 중에 한 마리가 길을 잃으면 मानव त्यसमध्ये एउटाले बाटो बिरायो। 그 99마리를 산에 두고 त्यसपछि 79 भेडालाई जङ्गलमा 가서 छोडेर 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐. त्यसपछि त्यो हराएको भेडालाई उसले खोज्दैन र। 이것이 하나님의 마음입니다. यो चाहिँ परमेश्वरको मन हो। 하나님은 지금도 잃어버린 영혼을 찾고 있습니다. अहिले परमेश्वर अहिले पनि हराएका आत्माहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। 지금도 여러분의 가족 중에 믿지 않는 영혼들이 있지 않습니까? मानव अहिले पनि तपाईँहरूको परिवारमा अविश्वासीहरू हुनुहुन्छ नि। 그 영혼들을 찾고 있습니다. त्यो आत्माहरू परमेश्वर खोज्दै हुनुहुन्छ। 우리의 주님이 찾고 있는데 여러분 가만히 있겠습니까? हाम्रो प्रभु चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुहुन्छ? 그 영혼을 구원하도록 주님께 의탁을 해야 됩니다. त्यसरी ती आत्मा उद्धार हुनको लागि हामी प्रभु हामी सेवा गर्नुपर्छ। 디모데전서 2장 4절에는
디모데전서. पहिलो तिमोथी 2को 4देखि 6 पद हामी हेर्छौँ भने 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 परमेश्वर सबै मान्छे उद्धार मुक्ति पाओस्, 진리를 아는데 이르기를 원하신다고 하셨습니다. सत्यको थाहा पाओस् भने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। 모든 영혼들이 다 구원받기를 하나님은 원하시는 것입니다. सबै मानिसहरू उद्धार पाओस् भने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। 이런 사실을 우리가 알고도 복음을 전하지 않는 이유가 있습니다. यो कुरा थाहा पाएर पनि हामीले सुसमाचार सुनाउँदैनौँ भने कारण छ। 어떤 성도님들은 그렇게 얘기합니다. 아, 나는 그걸 알지만 난 할 수 없을 것 같아. कुनै सन्त चाहिँ म त्यो थाहा त छ तर म गर्न सक्दिनँ भन्छन्। 난 복음의 말씀을 잘 몰라. म चाहिँ सुसमाचार वचन खासै आउँदैन, 나는 물질이 없어. मसँग धन सम्पत्ति छैन, 뭐 할 수 있는 능력도 없고 म गर्ने शक्ति पनि छैन, 성경 말씀도 잘 몰라. म परमेश्वर वचन राम्रोसँग बुझ्दिनँ। 이런 핑계 아닌 핑계들을 대죠. यस्तो बाहना एकपछि अर्को बाहना गर्ने पनि छन्। 우리 여기 계신 성도님들은 그런 분이 하나도 없기를 바랍니다. त्यसैले यहाँ भएको सन्तहरू यस्तो बाहना गर्ने जन तपाईँहरू नहुनुहोस्। 정말 우리가 할 수 없어서 복음을 못 전하는 겁니까? के हामीले गर्न नसकेर सुसमाचार नसुनाएको? 그 문제를 우리 좀 깊이 생각해 봐야 됩니다. यो सम्बन्ध हामीले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। 난 나이가 들어서 난 또 젊어서 너무 어려서 복음을 못 전합니까? कोही चाहिँ उमेर खाएर म वृद्ध भएर, उमेर खाएर म बच्चा भएर यी विभिन्न बाहना गर्छन् मानिसहरू। 우리 빌립보서 4장 13절에는 यो फिलिप्पी 4को 13 पदमा हामी हेर्छौँ भने 주님이 이렇게 말씀하십니다. प्रभुले यसरी भन्नुभयो, फिलिप्पी 4को 13 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। 자, 이것이 주님의 말씀이 아닙니까? यो चाहिँ प्रभुको वचन होइन र यो? 내가 모든 것을 할 수 있다라고 사도 바울이 고백합니다. यहाँ पावलले स्वीकार गर्दैछन् म सब कुरा गर्न सक्छु। 여러분은 모든 거 할 수 없습니까? के तपाईँहरू सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? 여러분 성경 말씀을 얼마나 신뢰를 합니까? तपाईँहरू परमेश्वरको वचनमा कति भरोसा 이 गर्नुहुन्छ? 말씀이 성령을 통해서 하나님께서 여러분에게 하시는 말씀으로 믿지 않습니까? के परमेश्वरले यो तपाईँहरू दिनुभएको वचन भने के विश्वास गर्नुहुन्छ 여러분 कि? 스스로 마음속으로 내가 모든 것을 할 수 있다라고 말해 보십시오. तपाईँहरू आफै मनबाट भन्नुहोस्, मैले सबै कुरा गर्न सक्छु, यस्तो मनबाट भन्नुहोस्। 잘못된 말입니까? के यो गलत कुरा हो यो? 그렇게 될 수 없는 말입니까? के हामीले गर्न सक्ने कुरा हो? 여러분 모든 것을 할 수 없습니까? के तपाईँहरू सबै काम गर्न 그러나 성경 सक्नुहुन्न? 말씀은 모든 것을 할 수 있다라고 말씀하셔요. किनकि परमेश्वरको वचनमा सबै कुरा हामी गर्न सक्छौँ भनेर लेखिएको छ। 어떻게 된 겁니까? के हो यो त्यसो भए यो? 우리는 많은 일들을 행하면서 우리는 못해. हामी धेरै काम गर्दा हामी गर्न सक्दैनौँ। 우리는 이런 그런 재물이 없어. मसँग त्यस्तो धन सम्पत्ति 우리 छैन, 능력이 없어. शक्ति छैन, 이 일은 이래서 안 돼. यो कामको कारणले 이 일은 हुँदैन, 저래서 안 돼. यो कारणले हुँदैन, 그래서 우리는 모든 것을 할 수 없어. हामी सबै काम गर्न सक्दैनौँ। 이렇게 얘기할 때가 많이 있습니다. हामी त्यस्तो भन्ने 저도 समय धेरै छ, 그랬습니다. त्यस्तो भन्ने हामी छौँ। 그러나 그것이 잘못됐다는 걸 이 말씀을 통해서 깨닫게 됐습니다. यो वचनद्वारा त्यसरी भन्नु चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ। 사도 바울이 내가 모든 것을 할 수 있다고 고백한다면 पावल प्रेरितले सबै कुरा म गर्न सक्छु भने स्वीकार गरे भने 나도 모든 것을 할 수 있지 않느냐 하는 के म 생각이 पनि 들었어요. सबै कुरा गर्न सक्दिनँ, यसरी विचार गर्नुपर्छ। 그렇습니다. गर्न सक्छौँ, 이것은 하나님의 말씀입니다. यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। 그런데 그 앞에 조건이 있어요. तर त्यसको अगाडि चाहिँ यहाँ शर्त छ। 그것이 뭡니까? त्यो शर्त चाहिँ के हो? 내게 능력 주시는 자 안에서 जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा 우리가 주님의 능력 주시는 주님 안에 거할 때 हामीलाई शक्ति दिनुहुने प्रभुभित्रमा जब हामी हुन्छौँ, 주님의 능력이 우리에게 임하는 것입니다. प्रभुको शक्ति हामीमा आउँछ। 주님이 모든 것을 협력하여 선을 이루게 하십니다. परमेश्वरले सबैद्वारा असल काम गर्नुहुन्छ। 여러분이 복음을 전하기 합당한 생활을 하기로 소원한다면 मानौ तपाईँहरू सुसमाचार सुनाउनको त्यस्तो इच्छा चाहना गर्नुहुन्छ भने 주님은 그 소원을 이루어 주십니다. प्रभुले तपाईँको त्यो इच्छा चाहना पुरा गरिदिनुहुन्छ। 그것이 중요합니다. 소원을 하지 않는 것이 문제입니다. मानौ हामी सुसमाचार सुनाउन इच्छा गर्दैनौँ भने यो चाहिँ समस्या हो। 거듭난 성도들은 바로 복음 중심으로 살아가게 됩니다. उद्धार पाएका सन्तहरू हामी सुसमाचारलाई केन्द्र बनाएर हामी जिउनुपर्छ। 이것이 얼마나 중요한 일인가를 우리가 깨달아야 됩니다. यो कति महत्त्वपूर्ण काम हो कि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 복음이 얼마나 가치 있는 일인가를 우리가 알아야 त्यसपछि 됩니다. यो सुसमाचार मूल्य कति छ कि हामी थाहा पाउनुपर्छ। 이것은 놀라운 기쁜 소식입니다. यो चाहिँ बडा अचम्मको यो सुसमाचार हो। 복음을 우리에게 주시기 위해서 예수님이 죽으시기까지 하시지 않았습니까? हामीलाई सुसमाचार दिनको लागि प्रभु क्रुससम्म टाँगेर मर्नुभयो। 사도 바울도 자기의 생명까지도 아끼지 않았다고 했습니다. पावल प्रेरितले आफ्नो जीवन अन्तिम समयसम्म बाँकी राखेन। 사도행전 20장
प्रेरित 24 절에 20को 22देखि 24 पद हामी हेर्छौँ भने प्रेरित 20को 22देखि 24 22절에서 24절 읽어주세요. ध्यान दिनु। प्रेरित 22को 22देखि 24 पद एकपल्ट हेरौँ। सरी प्रेरित 20 को 22देखि 24। अब हेर्नुहोस्, म पवित्र आत्मामा बाध्य भएर यरुशलेमतिर जाँदैछु। त्यहाँ मलाई के कसो परिआउने हो सो म केही जान्दिनँ। यति मात्र जान्दछु कि हरेक सहरमा कैद र कष्ट ममाथि परिआउँछ भन्ने पवित्र आत्माले मलाई गवाही दिनुहुन्छ। तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरका अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पुरा गर्न सकूँ। 사도 바울은 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명이라고 말했습니다. यहाँ पाउल प्रेरितले मलाई प्रभुले दिनुभएको काम सेवकाई यसरी भने, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 라고 말했습니다. त्यसपछि यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको वचन सुनाउने काम यो। 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 라고 말했습니다. त्यसपछि 24मा म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको ठान्दिनँ। 이것은 사도 바울의 사명이었어요. यो चाहिँ पाउलको इच्छा चाहना थियो। 그리고 지금 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 라고 말합니다. त्यसपछि सुसमाचार सुनाउने यो काम, 이것은 이제 주님 나라로 불려 올라갈 때가 가까웠다는, 곧 죽을 때가 됐다는 뜻입니다. यो चाहिँ यो सबै हामी हेर्छौँ भने पाउल अब मृत्युको नजिक जाँदै गरेको कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। 이제 죽을 때가 다 됐을 정도까지 그는 이 사명을 위해서 살았습니다. यो पाउल चाहिँ मृत्युमा जाने समयसम्म प्रभु दिनुभएको यो सेवामा उनी जिए। 그리고 그의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않았습니다. त्यसपछि उनले आफ्नो जीवनलाई अलिकति पनि प्रिय ठानेनन्। 내가 목숨을 바쳐서 복음을 전하는 일을 마치겠다고 한 고백입니다. म चाहिँ प्राण दिने समयसम्म पनि सुसमाचार सुनाउँछु भनेर सुनाए। 바로 이 복음은 바로 이렇게 놀라운 가치를 가지고 있습니다. त्यसरी यो सुसमाचार यति महत्त्वपूर्ण हो। यो 우리의 목숨보다 더 귀한 것입니다. हाम्रो जीवनभन्दा पनि अति महत्त्वपूर्ण 왜 हो। 그런지 아십니까? किन यो महत्त्वपूर्ण थाहा छ तपाईँहरू? 예수님의 목숨입니다. यो चाहिँ प्रभुको प्राण हो। 예수님이 이것을 위해서 그 목숨을 내어놓으셨어요. प्रभु चाहिँ यसको लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो। 그러면 여러분들은 목숨을 예수님을 위해서 내어놓지 않겠습니까? के तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्राण प्रभुको लागि दिनुहुन्न? 이것은 우리의 삶 전체를 드린다는 것입니다. यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण जीवन प्रभुलाई दिने हो। 여러분 무엇을 가지고 복음을 전하시겠습니까? तपाईँहरू के लिएर प्रभु सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ? 나는 가진 재물이 없어요. मसँग धन सम्पत्ति छैन, 직업도 없어요. मसँग काम पनि 돈도 छैन, 못 벌어요. पैसा पनि राम्रो कमाउँदिन, 말씀도 잘 몰라요. वचन पनि म थाहा छैन। 이렇게 핑계를 댑니다. मानव यस्तो बहाना हामी गर्छौँ। 우리 출애굽기 4장 2절 말씀을 한번 보겠습니다. हामी प्रस्थान 4को 2 पद हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 출애굽기 4장 2절에 यो प्रस्थान 4को 2मा तब प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो तेरो हातमा के छ? तिनले भने लट्ठी। 여호와께서 그에게 이르시되 प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो 네 손에 있는 것이 무엇이냐? तेरो हातमा के छ? 그가 이르되 지팡이니이다. तिनले भने लट्ठी। 모세를 부르셔서 애굽의 백성들을 구출해 오라고 말씀하신 하나님께서 यो मोसालाई बोलाएर मिस्र देशबाट इजरायललाई छुटकारा देऊ भन्नुहुने परमेश्वरले 모세가 제가 말도 잘 못하고 가진 게 아무것도 없습니다. 어떻게 할 수 있습니까? 라고 मोसाले भने म राम्रोसँग पनि बोल्न आउँदैन, जान्दिन, मसँग केही कुरा छैन भने मोसाले यसरी भने 제가 어떻게 그 큰 일을 할 수 있습니까? 라고 했습니다. मैले त्यति ठुलो काम कसरी गर्न सक्छु र भनेर भने। 그때 하나님께서 뭐라고 얘기했습니까? त्यसपछि परमेश्वरले के भन्नुभयो? 네 손에 있는 것이 무엇이냐? तेरो हातमा के छ? 네가 지금 무엇을 가지고 있느냐? तिम्रो हातमा अहिले के छ? तिमी के लिँदैछौ? 모세의 손에는 지팡이밖에 없었어요. त्यो मोसाको हातमा 나무 लट्ठी, 막대기였어요. एउटा काठको लट्ठी, 양들을 치는 막대기였어요. त्यो भेडा बाख्रा चराउने एउटा लट्ठी मात्र थियो। 그 나무 막대기 지팡이면 하나님께는 만족한 것입니다. त्यो लट्ठी मात्रै छ भने परमेश्वरको लागि सबै कुरा हो। 여러분에게 그 지팡이도 없습니까? के तपाईँहरूसँग त्यस्तो लट्ठी पनि छैन? 여러분 손에 무엇이 있습니까? त्यसो तपाईँहरूको हातमा के छ अहिले? 다윗을 부르실 때도 하나님께서는 특별한 것을 요구하지 않으셨어요.
परमेश्वरले दाउदलाई बोलाउँदा पनि दाउदमा ठुलो कुरा माग्नु भएन। 그가 가진 물맷돌을 사용해서 골리앗을 물리쳤어요. त्यो दाउदको हातमा भएको घुइँत्रो र ढुङ्गा योद्वारा दाउदले गोलियतमाथि विजय प्राप्त गरे। 베드로를 부르실 때 주님은 무엇을 사용하셨습니까? त्यसपछि पत्रुसलाई बोलाउँदाखेरि प्रभुले के कुरा प्रयोग गर्नुभयो? 베드로의 배를 사용해서 강대상으로 사용했어요. त्यसपछि पत्रुसको त्यो ढुङ्गा प्रयोग गर्नुभयो कि? 바울을 부르실 때는 무엇을 사용하셨어요? त्यसपछि प्रभुले पावललाई बोलाउँदा के प्रयोग गर्नुभयो? 바울의 학식을 사용했어요. त्यसपछि पावलसँग भएको ज्ञान यो प्रयोग गर्नुभयो। 여호수아를 부르실 때는 무엇을 사용했을까요? त्यसपछि यहोशुआलाई बोलाएर परमेश्वरले के प्रयोग गर्नुभयो? 여호수아의 손에 있는 검을 사용하셨어요. खबु भयो। 검, 칼. यहोशुआ भएको तरबार प्रयोग गर्नुभयो। 바로 모세의 손에 있는 그 지팡이 가지고 모세에게 놀라운 이적을 행하게 하셨어요. त्यो मोशक हातमा भएको लट्ठीद्वारा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुभयो। 모세의 지팡이를 손에 들었을 때 홍해 바다가 쫙 갈라졌어요. त्यसपछि मोसाको लट्ठी हातमा यसरी लिँदाखेरि लाल समुद्र यसरी विभाजन भयो। 그것은 나일강을 치니까 강이 피바다가 돼 버렸습니다. त्यसपछि त्यो नाइल नदी पनि फेरि यसरी विभाजन भयो। 지금 여러분의 손에 무엇을 가지고 있느냐고 하나님은 물으십니다. अहिले परमेश्वर तिम्रो हातमा के छ भनेर तपाईहरुलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। 여러분 지갑에 얼마가 들어 있습니까? तपाईहरुको पर्समा कति पैसा छ कि? 여러분 은행 계좌에 얼마가 있습니까? तपाईहरुको बैंकमा कति पैसा छ कि? 여러분은 어떤 집을 가지고 있습니까? तपाईहरु कस्तो घर छ कि? 여러분은 어떤 지식을 가지고 있습니까? तपाईहरुसँग कस्तो ज्ञान बुद्धि छ 어떤 कि? 경험을 가지고 कस्तो 있습니까? अनुभव छ कि? 과부는 두 랩돈으로 하나님께 예수님께 칭찬을 받으셨어요. एउटा विधवाले चाहिँ दुई सिक्काबाट प्रभुबाट प्रशंसा पाइन्। 여러분이 아무리 적은 것을 가지고 있다 할지라도 मानव हामीसँग जति सानो कुरा भए तापनि 아무리 부족한 자일지라도 हामीमा कमजोरीहरू भए तापनि 여러분 있는 그대로 하나님께 드리면 मानव तपाईहरुसँग भएको सबै हामी परमेश्वरलाई दिन्छौं भने 하나님께서는 그것으로 놀라운 큰 일을 이루십니다. परमेश्वर त्योद्वारा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। 우리가 좀 전에도 오병이의 기적에 대한 이야기를 들었습니다. अघि हामीले त्यो 5000लाई खुवाउनु भएको त्यो हामीले हेर्यौं। 어린아이의 도시락이 एउटा सानो बच्चाको त्यो खाजा 5,000명이 넘는 많은 사람들을 먹이고도 많이 남았어요. त्यो 5000 पुरुषभन्दा बढीलाई खुवाएर पनि बाँकी रह्यो। 이것이 우리에게 능력 주시는 예수님의 능력입니다. यो चाहिँ हामीलाई शक्ति दिनुहुने प्रभु येशूको शक्ति हो। 그 예수님의 능력 안에 있으면 여러분도 그 기적을 행하실 수 있어요. मानव प्रभु येशूको शक्ति भित्रमा हामी हुन्छौं भने हामी पनि त्यति शक्तिशाली काम गर्न सक्छौं। 지금은 어떻게 그렇게 큰 기적이 일어날 수 있죠? त्यसो अहिले चाहिँ कस्तो अचम्म काम हुन सक्छ त अहिले? 이렇게 질문하는 사람이 있습니다. यसरी सोध्ने मान्छे पनि छन्। 지금은 불가능한 일이라고 생각합니다. अहिले चाहिँ त्यस्तो कहाँ हुन्छ र भनेर भन्ने मान्छे 그것은 छ। 예수님 당시에만 있었던 일이라고 यो अचम्म 생각합니다. काम प्रभुको समय मात्रै भएको। 그렇지 않습니다. त्यो होइन। 지금 한국에서 제가 GNTV를 운영하면서 방송 선교를 하고 있습니다. अहिले कोरियामा चाहिँ GN TV गुड न्यूज टेलिभिजन यसरी चलाए त्यो काममा गर्दै छु। 한국의 모임들이 다 협력해서 기도하고 동역하고 있습니다. त्यो कोरियामा भएका सबै मण्डलीहरू सँगै भएर प्रार्थना गर्दै हामी यो सञ्चालन गर्दै छौं। 이 전파 방송 선교를 통해서 놀라운 일들을 하나님께서 일으키셨습니다. यो GN TV यो प्रचारद्वारा परमेश्वर अचम्मको काम गर्दै हुनुहुन्छ। 한국에 있는 성도님들 그리고 해외에 있는 성도님들이 10,000원씩 20,000원씩 후원을 하고 있습니다. अहिले कोरियाको सन्तहरू कोरिया बाहिर आउने सन्तहरू पनि प्रत्येक महिना 1000 कि 2000 यसरी भेटी पठाउनुहुन्छ। 지금 한 1,000여 명의 후원자들이 함께 동참하고 있어요. अहिले 1000 सपोर्टरहरू त्यहाँ सपोर्ट गर्दै छन्। 한국에서 최근에 점심 도시락 값이 한 10,000원 정도 됩니다. अहिले कोरियाको दिउँसोको लन्च चाहिँ नेपाली 1000 हो। 한 달에 10,000원씩 후원 GNTV 방송 선교에 후원하시면 मानव यो GN TVमा महिनाको 1000 रुपैयाँ हामी भेटी पठाउँछौँ भने 5,000명의 이상의 사람들에게 전파 선교를 하는 अहिले 결과가 됩니다. 5000 भन्दा बढी मानिसहरूमा यो वचन अहिले प्रचार हुँदैछ। 예수님 당시에 어린아이 도시락이 5,000명을 먹였듯이 त्यो प्रभुको समयमा एउटा बालकको खाजाले 5000 भन्दा बढी पुरुषलाई खुवाए जस्तै 지금 성도들의 도시락값 10,000원이 5,000명에게 복음을 전하는 그런 놀라운 일이 일어나고 있습니다. अहिले सन्तहरूको एक दिनको खाजा त्यो 1000बाट 5000 भन्दा बढी मानिसहरूमा यो प्रचार हुँदैछ। 지금도 그런 기적이 일어나고 있습니다. अहिले पनि यस्तो अचम्मको काम हुँदैछ। 바로 이러한 일들을 통해서 우리는 이 복음에 합당한 생활을 할 수 있습니다. यस्तोद्वारा हामी सुसमाचारको ठिक किसिमको जीवन हामी जिउन सक्छौं। 우리의 적은 능력이면 적은 능력대로, हामीमा कम ज्ञान छ भने त्यो कम 우리 अनुसार, 적은 지식이면 적은 지식대로, हामीसँग जे छ जे थोरै छ त्योद्वारा, 또 내가 건강이 안 좋으면 건강이 안 좋은 대로, मानव हामी
हाम्रो अवस्था जस्तो छ त्यो अनुसार 지식이 많으면 지식이 많은 대로 हामी ज्ञान बुद्धि प्रशस्त छ भने त्यो द्वारा 하나님이 원하시는 것은 지금 현재 부르심을 입은 그대로를 원하십니다. परमेश्वर के चाहनुहुन्छ अहिले मसँग जे छ त्यो अनुसार नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ 그대로를 하나님께 드리고 헌신을 하시면 हामीसँग भएको त्यो सबै परमेश्वरमा हामी अर्पण गर्छौँ भने 여러분 주위에 복음을 전할 사람들이 얼마나 많이 있습니까? तपाईँहरूको आसपासमा सुसमाचार सुन्ने मानिसहरू कति धेरै छ 가족들이 있습니다. तपाईँहरू सुसमाचार सुन्नुपर्ने मानिसहरू 친구들과 तपाईँको परिवार 이웃들이 있지 साथीहरू छिमेकीहरू 그들에게 여러분 점심을 한 끼 사줘 보십시오. मानौ उनीहरूलाई तपाईँहरू कुनै लन्च किनिदिनुहोस् 그들을 계속해서 그들에서 기도하고 त्यसो उसलाई निरन्तर प्रार्थना गर्दै 그들을 베풀고 त्यसो उसलाई हामी सेवा गर्दै 그들을 사랑하면 उनीहरूलाई प्रेम गर्दै 그들이 마음을 돌이켜 예수님을 믿게 되지 त्यसो 않겠습니까? उनीहरूको मन तपाईँ परिवर्तन गराएर तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग डोराउन सक्नुहुन्छ 이제 주님 오실 날이 가까운 때입니다. अहिले हाम्रो प्रभुको आगमनको समय नजिक हुँदैछ 이 세상은 지금 전쟁 소문과 지진과 기근 이런 징조들이 나타나고 있습니다. अहिले संसारमा हामी हेर्छौँ भने लडाईँ भुइँचालो अनिकाल विभिन्न कुराहरू हामी चिन्हहरू देख्दैछौँ 거짓 선지자들이 나오고 있습니다. त्यसपछि झुटो प्रचारकहरू त्यतिकै छन् 온 세상에 복음이 전파되면 그때 끝이 온다고 말씀하셨어요. त्यसो सबै जातिहरूमा सुसमाचार सुनाएपछि संसार सिद्धिन्छ लेखिएको छ 하나님을 배반하고 떠나가는 배교자들이 많이 일어날 것이라고 त्यसपछि 말했습니다. परमेश्वरलाई छोड्ने त्याग्ने मानिसहरू पनि धेरै हुनेछन् 이것이 마지막 때 일어날 징조라고 यो 말했어요. चाहिँ अन्तिमको समयको चिन्ह हो यो 이런 징조들이 얼마나 많이 일어나고 있습니다. यस्तो चिन्हहरू अहिले एकपछि अर्को कति देखा पर्दैछ 오실 리가 오시리니 지체하지 아니하시리라고 하셨어요. त्यो हाम्रो प्रभु चाँडै आउनुहुनेछ भने बिहालो गर्नुहुने छैन 주님이 곧 오십니다. हाम्रो प्रभु निश्चित आउनुहुन्छ 주님의 오심을 준비해야 되지 않겠습니까? के प्रभुको आगमनको लागि तपाईँहरू तयार गर्नु पर्दैन 어떻게 준비하겠습니까? हामी कसरी तयार गर्ने 주님 오시림을 믿는 성도들은 प्रभु आउनु भने विश्वास गर्ने सन्तहरू 주님의 오심을 예비하는 것입니다. त्यो प्रभुको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्नुपर्छ 그것이 복음에 합당한 생활을 하는 것입니다. त्यसको लागि हामी ठिक किसिमको सुसमाचार योग्य जीवन जिउनुपर्छ 사도행전 우리가 읽은 20장 24절 말씀에는 अघि हामीले हेरेको प्रेरित 20को 24 पदमा 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라라고 말씀했습니다. 20को 24मा तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र कुनै आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पुरा गर्न सकूँ 여기서 사도행전에서 사도 바울은 복음 증거하는 일을 마치려 하는 때다라고 얘기하고 있는 것입니다. यहाँ चाहिँ पावल पेत्रले सुसमाचार प्रचार गर्ने अहिलेको ठिक समय हो भनेर भन्दैछन् 즉 이제 시간이 얼마 안 남았다는 겁니다. यसको अर्थ के हो भने प्रभुको आगमनको समय त्यति धेरै छैन 나의 달려갈 길을 마친다는 것은 달리기 경주를 할 때는 마지막 결승점을 도구는 스퍼트를 댑니다. मानौ यो हामी दौडन्छ भने हामी पुग्नुपर्ने जुन पोइन्ट छ त्यसको नजिक पुगे जस्तै हो 죽을 힘을 다해 마지막 결승선에 도달하려고 합니다. त्यो कहाँसम्म दौडनु पर्ने त्यहाँसम्म दौडनु भनेको मेरो जीवनको अन्तिमसम्म पुग्ने हो 지금 그런 때라는 겁니다. अहिलेको त्यस्तो समय हो 지금 결승선이 다 왔어요. अहिले त्यो अन्तिम समय झन्डै आइसक्यो 주님 오실 때가 가까이 왔어요. प्रभुको आगमन नजिक भइसक्यो 우리도 이제 죽을 힘을 다해서 복음을 전할 때라는 것입니다. त्यसै हामी पनि अन्तिम समयसम्म निरन्तर सुसमाचार सुनाउनु पर्छ 그래서 베드로전서 4장 7절 말씀 7절에서 8절 말씀을 보겠습니다. हामी चाहिँ पहिलो पत्रुस 4को 7 र 8 पद हेर्नेछौँ पहिलो पत्रुस 4को 7 र 8 만물의 마지막이 가까웠으니 सबै कुराको अन्त्य नजिकै आएको छ 그러므로 너희는 정신을 차리고 यसकारण आफ्नो प्रार्थनाको निम्ति शुद्ध मनको भई सचेत रह 근신하여 기도하라. नि 이것입니다. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. सबैभन्दा बढी एउटा अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटुट रहोस् 만물의 마지막이 가까웠는데 뭐를 하라고 하십니까? सबै कुराको अन्त्य नजिकै आएको छ त्यसमा के गर भनेको 뜨겁게 사랑하라고 그래요. तिमीहरू चाहिँ एक अर्कालाई एकदमै तातो प्रेम गर 만물이 마지막에 가까웠으면 이제 주님 오실 준비를 해야 되는데 뜨겁게 사랑하는 말은 무슨 말입니까? त्यसो भए प्रभुको आगमन नजिक हुँदैछ तर एक अर्कालाई प्रेम गर यसको अर्थ चाहिँ के हो 이것이 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 사랑입니다. यो चाहिँ ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराएको यो प्रेम हो 뜨겁게 사랑하는 것이 복음에 합당한 생활을 하는 것입니다. सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटुट रहोस् यो चाहिँ प्रभुको प्रेमले बाध्य गराएपछि मात्रै हामी यो गर्न सक्छौँ 복음에 합당한 생활을 하기 위해서는 여러분들이 할 일은
서로 뜨겁게 사랑하는 것입니다. त्यसै हामी सुसमाचारको ठिकसँग जीवन जिउनको लागि हामी एकअर्कालाई अटुट प्रेम गर्नुपर्छ। 성도들만 사랑하는 것이 아닙니다. हामी सन्तहरूलाई मात्र प्रेम गर्ने होइन। 믿지 않는 가족들, 이웃들, 친구들, 세상 사람들을 사랑하라는 것입니다. त्यो हाम्रो अविश्वासी परिवार, साथीहरू, छिमेकीहरू, देशको लागि हामी सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ। 그것이 복음에 합당한 생활이라는 것입니다. त्यो नै सुसमाचारको योग्य जीवन हो। 이 일을 그리스도의 사랑이 우리를 강권하심으로 행해야 하는 것입니다. यो काम चाहिँ क्रिस्टको प्रेमले बाध्य भएर हामी गर्नुपर्छ। 예수님은 바로 여러분들을 위해서 십자가에 죽으셨어요. प्रभु चाहिँ तपाईको लागि क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो। 여러분은 그것을 어떻게 받아들입니까? तपाईहरु त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ? 여러분들 이제 목숨을 주님을 위해서 드려야 되지 않겠습니까? के तपाईले आफ्नो प्राण प्रभुको लागि दिनुहुन्छ कि? 이 그리스도의 사랑으로 여러분 복음을 전하시는 여러분 되시길 바랍니다. त्यसरी क्रिस्टको प्रेमद्वारा तपाईहरु सुसमाचार सुनाउने प्रियजनहरु हुनुहोस्। 그것을 하나님이 기뻐하십니다. यसमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। 이상으로 마치겠습니다. म यहाँसम्म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।